अयूब अब्बासी के राइटर का नाम है रशीद अहमद सिद्दीकी। रशीद अहमद सिद्दीकी जो हैं वो 1892 में पैदा हुए हैं और 1977 में इनकी वफ़ात हुई है। अब पढ़ते हैं मुसन्नफ़ के मुख्तसर तारुफ़ की जानिब। तारुफ़ बयान करने से पहले गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। रशीद अहमद सिद्दीकी का नाम लेते ही अलीगढ़ का नाम याद आ जाता है। रशीद अहमद सिद्दीकी की तहरीरें इस बात का सबूत हैं कि उन्होंने ज़िंदगी को अलीगढ़ के हवाले से देखा है। अलीगढ़ से जुदा रहना उनके लिए माही पे आब की मानिंद था। अगर उन्हें अलीगढ़ से कहीं बाहर जाना पड़ता तो उनकी ख्वाहिश होती थी कि वो शाम की गाड़ी से अलीगढ़ वापस आ जाएं। रशीद अहमद सिद्दीकी ने मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ से तालीम हासिल की है और इसके अलावा फिर उसी यूनिवर्सिटी में बतौर उस्ताद अदबियात और शोबा उर्दू खिदमात भी सर अंजाम दी हैं। उनके अदब व इंशा का मरकज़ जो था वो अलीगढ़ ही रहा है, अलीगढ़ रहा है। उनके खाकों से अलीगढ़ की खुशबू आती है। उनके खाकों के मजमूए गंज हाय ग्राम माया में अलीगढ़ से वाबस्ता उन लोगों का तज़किरा भी मिलता है जो ना बड़े ओहदेदार थे, ना दौलतमंद थे, ना ही गैर मामूली सलाहियतों के मालिक थे। अयूब अब्बासी एक आम आदमी थे, लेकिन रशीद अहमद सिद्दीकी ने अयूब अब्बासी में उन खूबियों का सुराग लगाया है जो शायद किसी बड़े आदमी में नहीं है। अब खुलासे की जानिब बढ़ते हैं, जिसमें मुसन्नफ़ ने अयूब अब्बासी की खूबियों को गिनवाया है। खुलासे में वो क्या बयान करते हैं कि रशीद अहमद सिद्दीकी लिखते हैं कि अयूब अब्बासी बहुत सी खूबियों के मालिक हैं। ऐसे लोगों का मरने के बाद पता चलता है कि वो कितने अहम इंसान हैं। पानी, रोशनी और हवा ज़िंदगी में कितनी अर्ज़ा और आम हैं, लेकिन उनकी अदम दस्तयाबी से उनकी अहमियत वाज़ेह होती है। जिस तरह यानी कि पानी के बग़ैर और रोशनी के बग़ैर ज़िंदगी का जो है तसव्वुर वो मुमकिन नहीं है, इसी तरह बाज़ इंसान ऐसे होते हैं जिनके मरने के बाद उनकी कदर व मंज़िलत का एहसास होता है। उनका रंग स्याह था, चेहरे पर चिचक के दाग थे और जिस्म कमज़ोर था। वो कोई अमीर कबीर आदमी भी नहीं थे, मगर कुदरत ने उनको ऐसी खूबियाँ दे रखी थीं कि हर कोई उनका गर्विदा था। वो दूसरों की परेशानियों और मसाइल को अपनी परेशानियों और मसाइल समझते थे और उन परेशानियों और मसाइल के हल के लिए पुरखुलूस होकर जो थे वो कोशिश करते थे। अयूब अब्बासी रशीद अहमद सिद्दीकी के बेहद करीब थे। वो घर के एक फ़र्द की तरह थे। रशीद अहमद सिद्दीकी साहब के बच्चों से उन्हें ख़ास उन्स था, यानी कि लगाव था, मोहब्बत थी और उनकी खुशी गमी में शरीक होते थे। अयूब अब्बासी अपने दिल में हर किसी के लिए मोहब्बत का जज्बा रखते थे। काम किसी का हो उसके लिए भरपूर कोशिश करते थे और किसी का काम अटक जाता तो उस शख्स की सख्त डांट सुनकर भी बेमज़ा न होते और उस काम की धुन में मगन रहते और कामयाबी तक रसाई हासिल कर लेते। उनका घर रेलवे का 3rd क्लास मुसाफिर खाना था। उनके रिश्तेदार अलीगढ़ आते तो उनके यहाँ क़याम करते थे। अयूब अपने अजीज़ों की खातिर मदारत और उनके काम करते फिरते हर छोटा बड़ा अयूब अब्बासी की शख्सियत का असीर था। अयूब अब्बासी की इज़्ज़त लोग इसलिए करते थे कि वो खुलूस के पैकर थे, सताइश और सिले की तमन्ना नहीं करते थे। निचले दर्जे के लोगों से उन्हें ख़ास मोहब्बत थी। यूनिवर्सिटी की सियासत से वो दूर भागते थे और दोस्तों को भी इससे दूर रखते थे। वो एक आला ज़र्फ़ और वसीउल क़ल्ब इंसान थे, इसलिए हर महफ़िल में उनको हाथों हाथ लिया जाता था। वो दोस्तों से छेड़छाड़ करते और उनके जुमलेबाजी से महफूज भी होते थे। अयूब अब्बासी के चेहरे से उदासी इस कदर अयां होती थी जब वो अपने अजीज़ व अकारब की ज़्यादतियों और उनके रवैयों का ज़िक्र अज़कार करते थे तो उनके रिश्तेदार उनसे हर तरह के काम लेते थे और उन्हें दुख भी पहुंचाते थे। अयूब अब्बासी ने अपने रिश्तेदारों की बदसलूकी की वजह से उनसे कभी दूर न हुए, उनकी बदसलूकी की वजह से कभी भी उनसे दूर न हुए। रशीद अहमद सिद्दीकी और अयूब अब्बासी की दो दोस्तियां जो थीं वो मुश्तरक थीं।
ایوب صاحب کا کوئی نیا دوست بنتا تو وہ صدیقی صاحب سے ملواتے۔ ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ رشید احمد صدیقی صاحب کے احترام اور ان کی قدردانی میں اضافہ ہو۔ ایک مرتبہ انہوں نے پتلون بنوائی، لیکن اس لیے نہ پہنی کہ رشید احمد صدیقی پتلون زیب تن نہیں کرتے تھے۔ ایوب عباسی بے حد مخلص انسان تھے۔ ان کی بے مثال خوبیوں کا اس وقت احساس ہوا جب وہ اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ انہیں سردی لگنے سے بخار ہو گیا، چند روز میں انتقال کر گئے۔ ان کے گھر کے باہر یونیورسٹی کے اساتذہ، طلباء اور دیگر چھوٹے بڑے ملازمین غم کی تصویر بنے ہوئے تھے۔ مولانا ابوبکر نے نماز جنازہ پڑھائی۔ جب انہیں سپرد خاک کیا جا رہا تھا تو ہمیں ان کے احسانات جو تھے وہ یاد آ رہے تھے۔ یہ تو تھا مختصر سا خلاصہ۔ اب بڑھتے ہیں مشق کی جانب۔ پہلا کوسچن کیا ہے؟ ایوب عباسی کے سب کے ساتھ گھل مل جانے کا راز کیا تھا؟ اس کا آنسر یہ ہے کہ ایوب عباسی جو تھے وہ نہایت سادہ آدمی تھے۔ ان کے دل میں ہر کسی کے لیے محبت اور خدمت کا جذبہ پایا جاتا تھا۔ اگلا کوسچن ہے، ایوب عباسی کی خدمت شعاری کا اندازہ کیسے لگایا جا سکتا ہے؟ وہ دوسروں کی ضروریات اور معاملات کا خیال رکھتے تھے اور ہر وقت ہر چھوٹے بڑے کی خدمت میں مستعد رہتے تھے۔ انہیں نہ کسی کی تعریف کی خواہش تھی اور نہ صلے کی تمنا۔ اگلا کوسچن ہے، آپ کے خیال میں ایوب عباسی کی سیرت کا منفرد پہلو کون سا ہے؟ اس کا آنسر یہ ہے، ایوب عباسی ہر چھوٹے بڑے کی خدمت کرتے اور بغیر امتیاز کے ہر کسی سے محبت کرتے تھے۔ یہ ان کا منفرد پہلو ہے سیرت کا۔ یونیورسٹی کے ملازمین کے ساتھ ایوب عباسی کا سلوک کیا تھا؟ اس کا آنسر ہے، ایوب عباسی ملازمین کی ضروریات اور ان کے معاملات کا بہت خیال رکھتے تھے۔ اگلا کوسچن ہے، ایوب عباسی کے انتقال پر لوگوں کے جذبات کا کیا عالم تھا؟ جب ایوب عباسی کا انتقال ہوا تو ان کے گھر کے باہر یونیورسٹی کے اساتذہ، طلباء اور دیگر ملازمین ان کی جدائی کے غم میں رو رہے تھے۔ اگلا کوسچن آ جاتا ہے، مندرجہ ذیل محاورات کو اپنے جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کا مفہوم جو ہے وہ واضح ہو جائے۔ پہلا ہے جملے سر کرنا۔ جب پرانے ہم جماعت اکٹھے ہوئے تو ایک دوسرے کے بارے میں جملے سر کرنے لگے۔ اگلا جملہ ہے، کانو کان خبر نہ ہونا۔ اکرام کی منگنی کی کسی کو کانو کان خبر نہ ہوئی۔ عہد برآ ہونا۔ ایوب عباسی اپنے ذمہ داریوں سے عہدہ برآ ہونے کا ہنر جانتے تھے۔ دم گھٹنا۔ بس مسافروں سے کھچ کھچ بھری ہوئی تھی کہ دم گھٹا جا رہا تھا۔ جادو کا کام کرنا۔ جس جلسے میں اس کی شخصیت کا جادو کام کر رہا تھا کہ لوگ ان کا نام لے لے کر نعرے لگا رہے تھے۔ جی ہلکا کرنا۔ بڑھیا نے اپنی بیٹی سے باتیں کر کے جی ہلکا کر لیا۔ انگاروں پر لوٹنا۔ جب پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے تو بھارت انگاروں پر لوٹنے لگا۔ بے دست و پا ہونا۔ جب امجد کے دوستوں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا تو وہ بے دست و پا ہو کر رہ گیا۔ اگلا ہے جملہ جان چھڑکنا۔ پروفیسر محمد اکرام صاحب کی شخصیت ایسی ہے کہ ہر طالب علم ان پر جان چھڑکتا ہے۔ خاطر میں نہ لانا۔ وہ دبئی سے پیسہ کما کر کیا لایا کہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتا۔ یہیں پر ہمارے لیسن کا اختتام ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی میں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔